kuburan niku dereng dino akhir ya. Kuburan niku dereng dino akhir. Selama ini itu ada beberapa madhab, beberapa aliran sing darani mayit itu dikirimi donga iku rato. Alasane semua Quran tentang dino akhirat itu dianggap berlaku untuk mayit, sehingga mereka mengatakan wong sing ning kuburan itu dianggap yaumala yanfa'u malu walabanu. Terus di beberapa dalil tentang akhirat juga bukti bahwa wong wis mati iku ora iso dikirimi donga, mergo nek wis mati berarti wis ning alam apa? Akhirat. Niku salah ya. Dados kuburan niku dereng akhirat. Mulane tiang mati ini mbek Nabi tisih disolati. Kanjeng Nabi nyolati mayit itu artinya nyolati wong sing wis ra iso napa? Ngamal. Tapi nyatane mbek Nabi napa? Disolati. Lah alasane tapi berkorong dipendem lagi dipendem ora. Nabi nate nyolati nate wonten tukang sapu masjid kapundhut dalu-dalu dimakamkan. Karena ngaturi Nabi sungkan, Nabi tidak dikasih napa? Tahu. Setelah tahu Nabi sholat di kuburan. Ini wis dipendem lho. Dipendem. Nah soal kaifiyah wong macam-macam, ana sing model 7 dina 40 dina. Kowe ora cocok kaifiyah lah. Tapi kudu cocok nak mayit itu kena dikirimi donga. Soal kaifiyah niku ora di dhuwit ora usah acara malah utang tangga. Soal kaifiyah ku ya bener tangga kula. Gus mangke dalu tenggen kula. Apa? Selamatan, Gus. Bapak kula niku mati. Lagi lah anak kiai khol Gus, nak biasa selamatan. Jadi ndak nih kalau terangkan ternyata di tiga Quran bahwa teori aswaja ahli sunnah aswaja katut. Nah cara ahli sunnah, cara keyakinan ulama ini warna ayat ngeten nggih, wami waroihim barzakhun ila yaumi yubasun. Jelas ya ayatnya. Wa min waroihim wong nek wis mati iku min waroihim, ada hari di depan mereka. Waro teng mriki maknane depan, mboten belakang. Barzakhun utai alam barza. Sing alam barza itu batese ila yaumi yubasun. Maring terjadine dina dibangkitkan. Berarti wong ning kuburan iku urung iso diarani yaumi yubasun. Ayate jelas ya wa min waroihim barzakhun ila yaumi yub'ats. Nah tapi semua kritikus tentang wong ngirimi domane mayit nganggo dalil tentang akhirat, padahal kuburan itu dereng akhirat. Paham kan? Paham kan orang? Coba ini. Waca ayat ini. Kalau baleni malih iki. Tapi paham ora usah ya. Kuburan itu dereng akhirat. Sehingga kalau ada orang yang mendalil mason rocoslah meyakinkanlah mesti dalile wong ora kena didongani mergo nganggo ayat-ayat tentang akhirat. Kuburan itu dereng akhirat. Zaman Nabi Sugeng lan adarane ngeten al-qabru imma raudhatun min riyadil jinan au khufratun min khufarin. Raudhah itu terase, kuburan kemungkinannya beraroma surga atau beraroma tapi belum surga ya belum neraka. Ayatnya jelas wa mi waroihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi wong nak bar mati ku ana alam barzah. Sing alam barzah itu batese ila yaumi yub'atsun. Sampai terjadine hari kebang. Berarti fayaumul ba'si ora yaumul kubur yorong yaumul ba's. Mana sampai nak dongakno wong tuwa sing mantap iku jek ning donya, janji jek iso disusuli ngamal. Tapi ora kena disusuli ngamal tok ya kesusulan utang. Dadi wong nek jek utang rugi gentayangan. Mulane jek utang akeh-akeh perkarane iku masalah. Pemene bebo salat terus utang musuh kowe malah gentayangan. Mergo ora gablek. Nah sudah dablek Indonesia ning kuburan paling ya dablek. Biasa ditagih wong tenang paling dielingno malaikat ya tenang. Tapi nek sing biasa saleh kok Mustofa grogi. Mergo utang niku pancen masalah tenan. Lan kula suwun ora mendesak. Tapi nek kowe wis dia rezekimu kok utang wis meneh di bang mati ya malah repot meneh dadi. Lan jare kanca kula ngoten. Gus, utang beda mbok bojo abdi.
kiai abot utang, abot yang bojo. Karena utang nek wis mati udah dibrokno bojo ora iso. Atau boleh utangan penting bojo seneng timbang lo. Timbang ra utang bae bojo. Nah, biasanya es mati kan es mati biar tak ikhlasnya kan. Jadi mati itu bagian dari solusi. Nanti apalagi bank-bank modern saya kan ngoten, wong diutang kan gak dibebani anak putu, wong mati ya dianggap. Jadi bank-bank saya ini mulai apel, wong mati sudah dianggap. Nah, mana ada iso nyaur guys, mati wae pokoknya. Kalau balik ini karena masalah, mau najinan kudu percaya. Guru-guru kita sampai wali songo itu wong alim, orang mungkin dongano mayit tanpa dasar. Terus saiki ana beberapa aliran sawangane kiai-kiai dhisik bento kabeh. Mereka terus didalili dino kian. Kula berkali-kali debat sama mereka. Gak mudeng blas. Barang ngerti nek aku hafal Quran tak tantang. Aku iku hafal Quran. Ya ngerti ayat iku tapi ra tahu aku makna goblok ngono iku. Barang nak terangno ayat wa mi waraihim barzakhun mikir. Ternyata saya salah, Bapak. Ya ternyata salah mulai dhisik kok ternyata. Nah ternyata ra salah terbiasa. Salah mulai min awal akhir itu salah. Umpama wong iku ra iso dikirimi donga ora ana ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Gunane apa mbok jalukna sepuro? Nak jalukna sepuro raman. Nah soal ngitung dinane 40 dina kok iso berdebat dari peneliti Hindu mbek Buddha iku kultur Jawa. Nah jari gue ora ono kaitane kultur. Ya soal itu iso berdebat ya oleh tukaran gue kegiatan. Tapi sementing gue ojo kriminal ojo nopo. Ya tukaran gue kegiatan pantes-pantese kiai kok. Di muso kan keren timbang radio nopo. Muso sawangane uripe ora ono sing nganggep. Nek ono sing ngajak debat kan sawangane ono rival nopo. Keren nopo? Keren. Ya. Tapi nak masalah keturutan donga niku tetep saniki wonten mayit gak ada utang haji. Kabeh ulama ijma nggih kenyaur haji. Nak zaman urip ya mbak wajib haji kok mati. Dirkae ora mulai dibagi sampai ana kaji napa aman. Artinya masih kena khitab karena dia belum di akhirat, kena khitab menyelesaikan hajinya. Kalau dia punya utang ya punya khitab menyelesaikan utangnya. Artinya kalau disuruh menyelesaikan itu kena khitab apa enggak? Kena. Karena dia sudah mati, khitab itu beralih ke anak putune. Jadi kudu ngerti ya, jadi wong teng kuburan niku dereng akhirat. Ya ayatnya napa? Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi di depan mayit atau di depan wong sing wis padha mati kok anak alam jenenge alam napa? Barzakh. Mane kiye kuno do ngalim andara nang kuburan con bamis ning alam barzakh. Alam barzakh itu alam sing antara ya ora iso diarani donya nyatane ora iso utang, ora iso gadekno BPKB, paham nggih? Ya ora iso diarani akhirat nyatane urung swarga, urung neraka. Disebut barzakh. Jadi barzakh itu pemisah. Kados dengan ayat bainahuma barzakhul la yabghiyan. Antara air tawar dan air asin itu ada apa? Barzakh. Maknanya ada apa? Pemisah. Yang sama barzakh itu pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Nah kemudian yang kita pasti menentang karena itu mitos. Jadi ini baik itu nak malam Jumat mulai terus nak sing seneng rokok nih mejane dikai nopo rokok. Lah nak sing seneng konten atau dikai repot. Lah nak seneng dunia seneng buat film porno kayak Ruhin misalnya. Masa terus dikai apa? Dikai apa? Kalau seneng rokok misalnya. Mana saya seneng utang terus sidang BPKB. Yo kacau orang ngono yo kacau. Nah itu kita pasti menentang. Tapi dia kata desa-desa terus ngoten. Mbam senengane iki lho tak kei. Bareng apa jeneng gemblonge dipangan tikus wis dikalon dipangan bae. Ya bah tikus niku aneh-aneh. Kalau yang seperti itu kita pasti menentang. Artinya menentang itu mesti ora cocok. Tapi kita ngendalno mergo musawang awam, aturane nang musawang awam mbok arit anil apa? Jahili. Engko generasi sing percaya iku kan yo mati, ora usah mbok geger mbok jak tukaran. Ngono nek mati kan karek kowe. Mulane iki sabar. Alah sing dikeyakinan wis dilongkas mati, sebarno wae ora usah
Rasa mbok suwepin, rasa mbok napa lurus. Faham ya, terus niki penting kalau aturaken. Terus sing darani yaumul akhir huwa yaumul kiamah. Mboten yaumul kubur, ora kok dina ketika teng napa kuburan. Nak teng kuburan niku ijek alam napa darsa. Mulane kena kesusulan ngamal. Buktine kesusulan ngamal niku mayit niku nak roh kowe yo nangis tenan. Niku kalau gadah cerita, ini terbukti sama lihat teng kitab I'anatul Thalibin. Itu ada seorang wali mimpi. Ini yang cerita tadi yang hujah ilmiah. Ini yang cerita wali-wali. Ada seorang wali mimpi. Itu tiap malam Jumat. Nah, wong Yogyo kan wiridan ngirimi mayit itu benda apa? Mboten sing wulan ruwah ya. Ruwah. Nadran. Terus riyen wali-wali songo niku Habib nasab Yaman. Berhubung nasab Yaman niku nak kholi Nabi Hud niku ruwah ini sing kata arwah niku ruwah. Terus kiai-kiai niku mergo sanate wali sono kholi Nabi Hud niku ruwah, akhire kholi wong Jawa-Jawa delokno napa ruwah. Jadi mulane jenenge Sa'ban berhubung dinggo nyadran disebut napa ruwah. Terus niku nderek nyinduk kholi Nabi Hud teng ndi Yaman niku wulan napa ruwah. Walhasil kan kita ana cerita, misalnya wonten canom bakul sayur. Misalnya ada anak jenenge Ruhin cakriting ngadol sayur. Niku ngipi wong iku nak malam Jumat ku rebutan makanan. Rebutan yo nganti tukaran barang. Dadi ning kuburan yo nganti tukaran, yo rebutan. Kecuali wong sitok gak tau rebutan. Angger ditakoki mbah lha jenengan ora rebutan. Aku duwe anak jenenge Ruhin niku ngirimi donga aku sehingga aku ora perlu rebutan muga untuk paket khusus lah liyane iku mau paket wali jamil mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat. Nah kadang-kadang dia ini nak kesuwen wis ana makan masyarikil ardi wa gharibiya bariha wa bahriha sokoe santu untuk sokoe kena kabeh ngene mbok guri nyamin iso ngono ngene. Ternyata dia bukti kalau itu wali jenenge bener. Misalnya Ruhin yang pasar itu ya bener. Terus si wali tadi bangun tidur itu diparani. Ternyata di pasar itu ada wong jenenge Ruhin ditakoi cung kowe nak bar magrib mau copo. Padahal ora diceritani tentang wong tuane sing wis mati. Mau Yasin ndak go sapa kan dia tiyang sepah kula. Dia sadar kalau mimpinya itu benar. Nah suatu saat itu jauh dari rumahnya wali tadi si Canom. Sinak musola ora kriting ngene, ora roh, ora syarat. Suatu saat bar pirang wulan itu ngipi bapake itu melok rebutan. Takok. Mbah lanjutan kok melok rebutan. Lah sing ngrimi aku wis mati, Jung. Terus parane pasar itu ternyata anak itu mati. Dadi rantuk suplean apa? Yasin gitu, ngudung. Itu cerita-cerita kewalian. Nak sampean butuh hadis soal gini ku idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yaqul. Itu jelas disebut Nabi awaladin sholihin yaqul. Nah, orang-orang aliran sekarang itu jaring ini, jika hadis bertentangan dengan Quran maka dimenangkan Quran. Jebule Quran sing diwaca iku tentang dino akhirat atau dino napa? Kiamat. Isu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu khilafin yang diku. Maksudnya goblok orang sopan malah bakas Quran dan hadis kalau bertentangan menang Quran. Ya mungkin kanjeng Nabi ngendikan sesuatu sing beda mek napa Quran. Mosok Nabi rivali idene pangeran. Jadi Nabi di ide, pangeran di ide kudu menang lho idene pangeran. Lha kok malah goblok meneh wong Nabi kok dimusuhno pangeran. Wong Nabi ku nyuarakno hukume. Malah keliru meneh omongan ini malah tanggap bute keliru. Wong ciri utama wong elek wa yuridu na yufarriqu baina wahi wa rusuli. Ciri wong elek itu memisahkan antara Allah dan Rasul. Artinya Rasul gak mungkin dipendapat kecuali sing direstui Allah. Mana kok cuma goblok. Paham ya? Nah boleh tapi nak goblok kena mojo yakin ya perkara. Jadi sampean kudu yakin semua dalil tentang mayit nggak bisa didoakan itu yang dipakai tentang alam apa akhir.
padahal orang mati itu masih di alam apa? Barzah. Itu ayatnya jelas, wa mi waraihim barzakhun. Barzah sampai kapan? Ila yaumi yub'asun, sampai hari kebangkitan. Artinya naruh hari kebangkitan turun saudara ini alam akhir. Mau jelas ya? Tenang tuh. Paham? Paham. Jadi ikhshauhu huwa utayaumul akhir yaumul kiamah. Nah barzah isok dereng-derani dina napa? Dereng-derani dina napa? Kiamat. Terus bukti ketiga tenggene Bukhari niku Kanjeng Nabi niku sholla ala ahli Uhudin sholatahu alal mayyit kal muwaddi ilahum. Nabi ketika mulai badhe kapundhut niku sering ziarah teng Baqi. Sering ziarah teng Uhud. Nggih ngendikan assalamualaikum daro qaumin mukminin wa inna insyaallah bikum napa lahiqun. Karena masih dianggap mereka alam duniawi sehingga dijak dialek dan didoakan. Kalau mereka nyata-nyata tidak manfaat doa Nabi, tentu Nabi tidak melakukan sesuatu yang tidak manfaat. Sampai Nabi melakukan doa karena masih bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat tentu tidak akan dilakukan oleh Kanjeng, karena lagi-lagi alamnya belum alam nopo akhir.